The Gospel of John, chapter 1, first 5 verses. The Gospel of John, chapter 1, first 5 verses. यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी पहली 5 आयत हम देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वह ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आमीन। तो यहाँ पर हम यूहन्ना की इंजील को देख रहे हैं। जिस तरह आपको पता है कि दिसंबर का महीना स्टार्ट है, तो हम इसमें इनकारनेशन को पढ़ते हैं। यीशु मसीह के मुजस्सम होने के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत जलाली चीज़ है जिसके ऊपर काफ़ी बाइबल में जोर दिया गया है। तो हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं, यीशु मसीह के काम को स्टडी करते हैं और यीशु मसीह की शख्सियत को सबसे बढ़ के स्टडी करते हैं कि यीशु मसीह की शख्सियत कैसी है और यीशु मसीह ने जिस्म क्यों लिया, यीशु मसीह का मुजस्सिम होना कैसा था और यीशु मसीह मुजस्सिम होने से पहले क्या थे, मुजस्सिम होने के बाद क्या थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम मुताला करते हैं जब हम दिसंबर का मंथ शुरू होता है, दिसंबर के महीने में। तो जब हम यूहन्ना की इंजील की तरफ देख रहे हैं तो बाइबल में कोई ऐसा बाब जो यीशु मसीह कि मुजस्सिम होने को बेहतरीन तौर पे एक्सप्लेन करता हो, समझाता हो, तो वो यूहन्ना का पहला बाब है, जिसमें हमें बड़े ही आसान लफ्ज़ों में बताया गया है। ईमान लाने के लिए ये आसान है, समझने के लिए इसको सालों पहले 300 साल तकरीबन मसीहों को लगे इन आयात को समझने के लिए कि यूहन्ना का इन आयात से क्या मतलब था कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो बहुत वक्त भी लग सकता है, पर ईमान लाने के लिए बहुत आसान भी है। साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो कलमा है ये खुदा है। और लिखने वाला कौन है? यूहन्ना है। यूहन्ना यीशु मसीह का शागिर्द था, यीशु मसीह के करीबी शागिर्दों में से एक था। यीशु मसीह ने जो है अपनी माँ को जो है जब वो सलीब पर थे उसके सुपुर्द कर दिया और वो यीशु मसीह की माँ को ले गया। तो यीशु मसीह की माँ के साथ भी वो रहा अपने घर। जब वो लेकर गया तो उसकी माँ ने भी यूहन्ना को ज़रूर मसीह के बारे में बताया होगा। मुख्तलिफ अनाजील मुख्तलिफ तरह से शुरू करती हैं। मत्ती जो है यीशु मसीह के वो लिनिएज के बारे में बताता है कि यीशु मसीह कहाँ से आए, और जो है लूका भी यीशु मसीह के जिस्मानी लिनिएज के बारे में बताता है। मुख्तलिफ जो अनाजील हैं उनके राइटर मुख्तलिफ तरह से शुरू करते हैं कि यीशु मसीह की विलादत की कहानी को मुख्तलिफ तरह से पेश करते हैं। कहीं पे आपको जो है जब वो मजूसी आते हुए नज़र आते हैं, फिर उसके बाद फरिश्ता उनके पास आते हुए नज़र आता है, फरिश्ता जो है मरियम के पास जाते हुए नज़र आता है। तो यीशु मसीह के बारे में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अनाजील में मुख्तलिफ तरह से बताया गया है। पर देखने वाली बात है कि वो सब अनाजील जो है वक्त के बारे में बात करती हैं। सब चीज़ें जो बात करते हैं वक्त के अंदर जो हो रहा है उनके बारे में बात करती हैं। पर यूहन्ना की इंजील हमें जो है वक्त से पहले के बारे में बताती है कि जब वक्त नहीं था तब यीशु मसीह थे। तो यूहन्ना का लिखने का मकसद क्या है? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यूहन्ना के लिखने का मकसद हम देख सकते हैं। यूहन्ना की इंजील 20 बाब उसकी 31 आयत में। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ सकता है। लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ बताया गया है कि ये सब बातें क्यों लिखी गई हैं। ये सब बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि हम इस बात पे मान लें कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा मसीह है।
تو یوحنا جو ہے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ہمارے اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں جی یہ تو غیر ایمانداروں کے لیے انجیل لکھی گئی ہے کہ غیر ایماندار اس بات پہ ایمان لائیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، میں تو ایمان رکھتا ہوں، یہ میرے لیے تو نہیں ہو سکتی۔ پر جو ہے ایک اور چیز ہے کہ ہمارا صرف ایمان لانا ہی نہیں ہے، مطلب جب یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو اس حد تک یہ محدود نہیں ہے کہ ہم اس چیز پر ایمان لائیں، ہم نے اس ایمان میں قائم رہنا ہے اور اس ایمان میں آگے بڑھنا بھی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی بنیادوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، جن باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، کیا وہ بائبل کے مطابق سچ ہیں کہ نہیں۔ تو ہم ایک آیت دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان میں قائم رہنے کے بارے میں، یوحنا کی انجیل 15 باب 6 آیت۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ جی، تو یہاں پر قائم رہنے کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم قائم نہیں رہتے تو جو ہے ہم ضرور جو ہے ظاہر یہ ہوگا کہ ہم کبھی ایمان رکھتے ہی نہیں تھے اور مسیح کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو ہمیں قائم رہنا ہے ایمان پہ۔ ہم جب مسیح کا کلام ہم میں قائم رہے گا اور ہم مسیح میں قائم رہیں گے تو تبھی ہم جو ہے ایمان میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اپنے آبجیکٹ آف فیتھ کو دیکھ کے، مطلب دیکھتے ہیں نا، مطلب جس چیز پہ ایمان ہے، جس شخصیت پہ ایمان ہے، اس کو ہم ایک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس شخصیت کو دیکھ کے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے ایک مثال، مجھے کوئی وزن اٹھاتے ہوئے دیکھیں، کتنا بھی وزن ہو، شاید 2 کلو وزن اٹھاتے ہوئے دیکھیں، تو آپ مجھے ایک بار اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں دیکھا تھا۔ پر آپ نے اگر مجھے کوئی 6 سال پہلے وہ دیکھو تو شاید آپ سوچیں کہ شاید یہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب آپ مجھے ایک کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، میری شخصیت کو دیکھتے رہیں گے، تو آپ کا میرے اوپر ایمان بڑھتا جائے گا کہ میں جو ہوں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اسی طرح سے جب ہم یسوع مسیح کی شخصیت کو دیکھتے رہیں گے تو ہمارا ایمان جو ہے یسوع مسیح کی شخصیت پہ بڑھتا جائے گا۔ اس لیے بھی اس اسٹڈی کو کرنا ضرور ہے اور ہمیں مسیح کے نام کو جلال دینا ہے۔ تو جب آپ ان آیات کی طرف ہم بڑھنے کو ہیں تو ہم نے یہ نہیں سوچنا ہو یہ تو ہم نے آیات بڑی بار پڑھی ہیں، بڑی بار سنی ہیں، کلام تو ہم نے بڑی بار اس پہ سنا ہوا ہے، مجھے تو یاد بھی ہیں۔ ہم نے غور کرنا ہے، اپنی سوچ و خیالوں کو اس طرف لگانا ہے تاکہ جو ہے ہم خدا کے جلال کو دیکھ سکیں۔ اور یہ بات ہے کہ بہت سے جب اتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کچھ میں سے یا کچھ آپ میں سے ایمان نہ رکھتے ہوں۔ میں بچپن میں جب چرچ جاتا ہوتا تھا تو میں بھی سوچتا ہوتا تھا یار یہ یسوع مسیح کے بارے میں سارے کیوں باتیں کیے جاتے ہیں، اتنی یسوع مسیح کو اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ یسوع مسیح بھی تو نبیوں میں سے ایک نبی ہی تھا، وہ ابھی تو ایک نبی ہی تھا۔ یہ میں کافی عرصے تک سوچتا رہا اور یہی میرے ذہن میں تھا کہ یسوع مسیح کی اتنی اہمیت کیوں ہے، یسوع مسیح کو سب اتنی پرائیورٹی کیوں دیتے ہیں اور کرسمس ہم کیوں مناتے ہیں۔ یہ سب باتیں جو ہے میرے لیے ایک حیرانگی کی چیز تھی۔ تو جب اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے آپ میں سے ایمان نہ رکھتے ہوں۔ ہمیں اپنے دل کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پہ کہ نہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو ہے شروع میں ہی ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے، اور یسوع مسیح کے بارے میں وہ کیا بتاتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا۔ تو وہ شروع کرتا ہے ابتدا سے۔ یہ ابتدا کی جہاں پر بات ہو رہی ہے تو یہ چیزوں کی وقت کی ابتدا کی بات ہو رہی ہے کہ جب سب چیزیں شروع ہوئیں تو کون تھا؟ خدا تھا۔ اور جو تیسری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ تو سب چیزوں کی شروعات میں کون تھا؟ کلام تھا۔ تو یہی وہ بات ہے جو ہمیں پیدائش میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ پیدائش کس طرح شروع ہوتی ہے۔ پیدائش کی کتاب کے ابتدا میں خدا نے، تو اسی بات کی طرف ہمارا ذہن لگانے کی کوشش کر رہا ہے یوحنا کہ ہم اسی بات کی طرف سوچیں اور اپنے خیالوں کو لے کر جائیں کہ جینیسس میں، پیدائش میں لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ تو جب چیزیں سب شروع ہوئیں تو تب جو ہے مسیح موجود تھا، اور وقت جب شروع ہوا تب مسیح موجود تھا، ٹھیک ہے؟ اور وقت سے پہلے بھی مسیح موجود تھا۔ وقت جب شروع ہوا، وقت کا کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے؟ وقت کیا ہے؟
وقت کا ہمیں پتہ چلتا ہے سورج کے روٹیشن سے، زمین کے آس پاس سورج کی جو روٹیشن ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت ابھی کیا ہوا ہے۔ تو جو ہے جب وقت نہیں تھا، جب کوئی نہیں تھا، جب نہ چرند پرند تھے نہ کوئی اور چیز تھی، تب کون تھا؟ مسیح تھا، اور مسیح اپنے آپ میں پورا کامل اور کافی تھا، اور سب کچھ جو ہے اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا۔ تو یہاں پر لکھا ہوا یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ جو ہے کون تھا؟ یسوع مسیح جو تھا وہ کلام تھا۔ یہاں پہ یسوع مسیح کے لیے خاص جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کلام استعمال کیا گیا ہے۔ کلام جو ہے عبرانی سوچ میں بھی جو ہے بڑی اہمیت رکھتا تھا، اور یونانی سوچ میں بھی بہت اہمیت رکھتا تھا۔ یونانی سوچ میں جو لوگوس کا لفظ ہے، کلام کے لیے جو لوگوس یونانی زبان میں لفظ ہے، اس سے وہ سوچ لیتے تھے کہ ایک ایسی طاقت جو ہر چیز کا منبع ہے، جس سے تخلیق کرنے والی ہے، جس میں سے حکمت نکلتی ہے، سب چیزوں کو جوڑ کے رکھنے والی ہے، وہ طاقت جو ہے اس کو وہ کلمہ کہتے تھے، جس نے سب چیزوں کو تخلیق کیا ہے اور سب چیزوں کو جوڑ کے اور سنبھال کے ملا کے وہ رکھتی ہے، جو چیزوں کو گلو کر کے رکھتی ہے، اس کو وہ کلمہ کہتے تھے۔ تو یہ ایسا ایک قانون تھا جو ایک شخصیت نہیں تھا، یہ ایک قانون تھا جو سب چیزوں کو جوڑ کے رکھتا بنانے والا تھا، پر یہ امپرسنل تھا کہ یہ شخصیت نہیں رکھتا تھا۔ تو یوحنا جو ہے یونانیوں کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ جس کلمے کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں وہ کلمہ دراصل جو ہے ایک شخصیت ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے، اور عبرانیوں کے لیے بھی یہ جو کلمے کا لفظ تھا، کلمے کا جو سوچ تھا، کلمے کا خیال تھا، یہ بہت اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ کلمہ جو ہے خدا کا کلام جو ہے لوگوں کے پاس آتا تھا۔ تو کلام کیا کرتا تھا؟ جب لوگوں کے پاس کلام آتا تھا، موسیٰ کے پاس آیا، مختلف لوگوں کے پاس، نبیوں کے پاس خدا کا کلام آتا تھا، تو کلام کیا کرتا تھا؟ کلام جو ہے ظاہر کرتا تھا، کلام ظاہر کرتا تھا خدا کو، خدا کی مرضی کو، خدا کیا چاہتا ہے۔ تو یسوع مسیح کو کلام وہ اس وجہ سے کہتا ہے کیونکہ یسوع مسیح بھی جو ہے ظاہر کرتا ہے، ہم پہ مکاشفہ جو ہے کھولتا ہے خدا کا، کہ خدا کون ہے اور خدا کیسا ہے۔ ہم ایک حوالہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ حوالہ ہے امثال 8 باب 12، امثال 8 باب 12، پرووربس چیپٹر 8 ورس 12۔ تو حکمت نے حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا ہے، اور علم اور تمیز کو پا لیتی ہوں۔ 15 آیت بھی پڑھیں، 12 کے بعد 15 پڑھیں، 15 آیت پڑھیں آپ۔ میری بدولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتویٰ دیتے ہیں۔ جی، اور اس کے بعد آپ پڑھیں 23 سے 27 آیت تک اسی باب کی، 23 to 27 ورس۔ میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کہ زمین تھی، میں اس وقت پیدا ہوئی جب گھیراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے، میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے کل تھی۔ جی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیزوں سے پہلے جو ہے حکمت تھی۔ حکمت یہاں پر ہمیں بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حکمت جو ہے خدا کو بارے میں، خدا کی مرضی کے بارے میں، خدا کی تخلیق کے بارے میں بتاتی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو حکمت کی بات ہے، تو حکمت بھی کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ حکمت بھی کلام سے ظاہر ہوتی ہے، بات سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یسوع مسیح جو ہے خدا کی مرضی، خدا کی حکمت ہے۔ تو پولس رسول بھی کہتا ہے کہ جو ہے نا یسوع مسیح جو ہماری طرف خوشخبری ہمارے لیے خدا کی حکمت ہے، اور خوشخبری کس کے بارے میں؟ یسوع مسیح کے بارے میں، اور یسوع مسیح ہی خوشخبری ہیں۔ تو جو ہے یسوع مسیح ہمیں خدا کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، اور یہ بات ہے کہ بتاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہودیوں کے پاس 300 سال سے خدا کا مکاشفہ نہیں آیا تھا، مطلب 300 سال خاموشی کا جو عرصہ ہے ملاکی سے یسوع مسیح، تو خدا کا کلام آنا بند ہو گیا تھا، اور ایک دم سے جب یسوع مسیح آتے ہیں، یسوع مسیح جب یہودیوں کے پاس آتے ہیں 300 سال بعد، تو پھر جو ہے خدا کا کلام آتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔
پچھلے زمانہ میں خدا نبیوں کے وسیلہ سے بات کی، پر اس زمانہ میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں وہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یسوع مسیح ہمیں ہمارے اوپر خدا کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یسوع مسیح کو کلام کہا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 19 باب 13 اور وہ خون کی چھڑکی کی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ جی، تو یہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں ایک اور جگہ پہ ہمیں یوحنا ہی لکھتا ہوا نظر آتا ہے مکاشفہ میں کہ یسوع مسیح کو کلام خدا کہا گیا ہے، اور یسوع مسیح جو ہے خون جس پہ ہے ویسا لباس پہنا ہوئے ہے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ خدا نے یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ خدا نے جو ہے آسمان اور زمین کو کلام کے وسیلہ سے تخلیق کیا۔ پچھلے حوالے میں ہم نے جو دیکھا تھا مثال میں، اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ خدا نے حکمت کے وسیلہ سے سب چیزوں کو تخلیق کیا۔ اس وجہ سے جو ہے ہمیں بارہا یوحنا جو ہے یسوع مسیح کے لیے کلام کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس باب میں نظر آتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں یونانیوں کے لیے بھی، یہ جو کلمہ کا لفظ تھا، لوگوس کا جو لفظ تھا، لوگوس کا جو کانسیپٹ تھا، اس کا خیال تھا، یہ ضروری تھا۔ اور جو ہے یونانیوں کے علاوہ جو یہودی ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری تھا، کیونکہ خدا کا کلام ان کے لیے بہت اہمیت والا تھا، اور خدا کا کلام خدا اور خدا کی مرضی کو ان پہ ظاہر کرتا تھا۔ اس وجہ سے کلمے کا جو لفظ ہے، لوگوس جو لفظ ہے، لوگوس کا خیال ان کے لیے بھی بہت ضروری تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پھر آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے اسی آیت میں، اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اب یہاں پر یہ بتایا کہ کلام جو ہے خدا کے ساتھ تھا، مطلب خدا کے آمنے سامنے تھا۔ تو اس آیت سے، اس بات سے ہمارے اوپر کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جس کلام کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے وہ خدا تو ہے اس آیت کے مطابق، کہ اور کلام خدا تھا، وہ خدا تو ہے، پر خدا باپ اور بیٹے میں فرق یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ دونوں کی شخصیت کو یہاں پہ مکس نہیں کیا جا رہا، بلکہ دو سیپریٹ شخصیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے خدا باپ کے ساتھ موجود تھا۔ ساتھ موجود ہونے کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ بے شک وہ ساتھ تو موجود تھا، پر وہ خدا تھا۔ ہمیں پرانے عہد نامے میں دیکھنے کو ملتا ہے، ہم ایک دو حوالے دیکھ سکتے ہیں۔ زبور 110 اس کی ایک آیت، سام 110 verse 1۔ زبور 110 اس کی ایک آیت، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ جی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ نے خداوند سے کہا، ٹھیک، تو جو ہے خداوند جو بات چل رہی ہے یہوہ اور خداوند کے بارے میں، دو شخصیات کا یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے جو آپس میں کانورسیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کہا کہ جو کلمہ تھا یسوع مسیح تھے، کس کے ساتھ تھے؟ جسم اختیار کرنے سے پہلے باپ کے ساتھ موجود تھے، اور دہنے ہاتھ پر وہ موجود تھے، اور ساتھ ہونے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں شخصیات میں فرق ہے، پر دونوں ساتھ ہیں۔ زبور 45 6 اور 7 آیت، تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اسی لیے تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو ہر ہمسروں سے زیادہ مسا کیا ہے۔ 6 اور 7۔ اے خدا، تیرا تخت عدل ہے، تیری سلطنت کا آسا راستی کا آسا ہے۔ تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اس لیے تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ خدا کے ساتھ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے کہ تجھے جو ہے تیل سے مسا کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کانورسیشن کو ہوتے ہوئے دو شخصیات کے بارے میں، دونوں ہی شخصیات جو ہیں وہ خدا ہے،
पर जो है एक दूसरे के साथ वो हमें बात करते हुए नजर आती है, एक इत्तेहाद में नजर आता है इन आयात में भी कि दो शख्सियात, दो फर्क शख्सियात पर दोनों एक दूसरे के साथ इत्तेहाद में हमें मौजूद नजर आती हैं, दोनों ही कामिल तौर पे खुदा। तो जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के साथ जो है बेटा मौजूद हमें नजर आता है, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि ये बेटा कौन है, कलाम है। कलाम लफ्ज से हमारे ऊपर यहाँ पर जाहिर किया गया है और दो शख्सियात की कॉन्वर्सेशन हमें बताई गई है। तो बहुत से लोग कहते हैं जी कि पुराने नामे में हमें खुदा यसु मसीह नहीं मिलता, हमें तसलीस का जिक्र नहीं मिलता, पर ये दो आयात बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए खुदा की शख्सियत को पुराने अहदनामे में समझने के लिए कि खुदा पुराने अहदनामे में भी तसलीस का ही खुदा था, यसु मसीह पुराने अहदनामे में भी मौजूद था। तो आपने सुना होगा कि दुनिया के खिलाफ कॉन्ट्रामंडम हमारा पॉडकास्ट भी है, तो उसमें जब वो कहता है थनीशियस दुनिया के खिलाफ, तो वो कब कहता है ये, जब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है एरियस की जो है तालीम को मानने लग गए थे कि जी यसु मसीह जो है वो तख्लीक की शख्सियत है, बाप ने बेटे को तख्लीक किया। तो उस वक्त में जब उसको लगता है कि दुनिया जो है तकरीबन सारी दुनिया ही एरियन की जो है वो बिदअत को मानने लग गए हैं, तो वो उस टाइम पे क्या कहता है कि मैं इस दुनिया के खिलाफ जाऊंगा। तो उस वक्त में ये हमें नजर आता है कि आज भी बहुत से लोग हैं जो यसु मसीह को खुदा की तख्लीक कहते हैं, पर जो है बाइबल हमें ये बताती है कि यसु मसीह जो है खुदा है। आयत बिल्कुल सामने हमारे कि ये कलाम जो है ये कोई तख्लीक की हुई चीज़ नहीं है, बल्कि खुदा था, खुदा था, खुदा है। दूसरी आयत में लिखा हुआ है यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, जो हमने पहले भी बात की कि खुदा बाप और बेटा और रूहुल कुद्स तीनों शख्सियात ही खुदा हैं और एक कामिल इत्तेहाद में मौजूद है, तीन शख्सियात और एक खुदा। तीसरी आयत में लिखा हुआ है सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं है। तो जो है देखने वाली चीज़ ये है कि सब चीज़ें यसु मसीह के वसीला से पैदा हुई। आयतों में कहीं पे भी नहीं ये लिखा हुआ कि यसु मसीह जो है पैदा किए गए, ठीक, आयतों में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि यसु मसीह पैदा किए गए, बल्कि यसु मसीह के वसीला से सब चीज़ें पैदा हुई। तो ये जो चीज़ें जो पैदा हुई उस कैटेगरी में यसु मसीह नहीं आते। जीसस इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ द मेड, कि यसु मसीह बनी हुई चीजों की कैटेगरी में नहीं है। यसु मसीह किस कैटेगरी में आते हैं? बनाने वालों की कैटेगरी में आते हैं। यसु मसीह बनी हुई चीजों की कैटेगरी में नहीं है। ये आयत हमें ये बताती है कि दुनिया को बनाने वाला एक मौजूद है। वो कौन है? यसु मसीह है। यसु मसीह के वसीला से ही सब चीजें बनाई गई हैं। खुदा ने कलाम के वसीला से चीज़ों को बनाया। जब खुदा ने कलाम के वसीला से चीज़ों को बनाया तो हमारे ऊपर ये बात साफ हो जाती है कि चीज़ें खुद ब खुद नहीं बनी, चीज़ें ब्लास्ट से नहीं बनी और इंसान बंदर से नहीं जो है वो इंसान बना, बल्कि दुनिया को बनाने वाला एक शख्स है। तो डार्विन कहता है कि आई एम डिटर्मिन्ड टू एस्केप फ्रॉम डिज़ाइन एंड अ पर्सनल गॉड एट ऑल कॉस्ट्स। तो वो कहता है जी कि मैं एक डिज़ाइन है उससे और एक ऐसे खुदा से जो शख्सियत है उससे बचने के लिए हर तरह की कोशिश करूँगा। हर तरह की कोशिश करने के लिए, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ कि मैं बच सकूँ एक बनाने वाले से और एक ऐसे खुदा से जो कि शख्सियत है। पर आयत हमें बताती है कि सब चीज़ों को यसु मसीह ने तख्लीक किया है। अगर आप भी यहाँ पर बैठे हैं और आप मेरा कलाम सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको यसु मसीह ने ही तख्लीक किया है। और खुदा ने आसमान और ज़मीन को अपने कलाम के वसीला से तख्लीक किया। और कोई भी चीज़ जो भी आप देखते हैं, जो भी आप देखेंगे, जो भी आपने देखी थी या फिर देख सकते हैं,
सीन अनसीन सब चीज़ें जो हैं यीशु मसीह के वसीला से तख्लीक की गई हैं। यीशु मसीह ने ही उन्हें तख्लीक किया है और यीशु मसीह ने उन्हें बाखूबी तख्लीक किया है। आप अपनी आंख की तरफ देख लें, इसका लेंस जो है कितना अच्छा है। ऐसा कोई भी अभी तक कैमरा नहीं बना जो इंसान की आंख का मुकाबला कर सके। ज़मीन जो है घूम रही है, अपनी स्पीड पे घूम रही है और हम यहाँ पे बैठ के खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। सूरज के आसपास घूम रही है और ज़मीन का इस तरह से घूमना और अपनी जगह पे होना, यही एक देखा जाए तो बड़ी एक मौज़ाती सी बात लगती है। और जो है ज़मीन पे ज़िंदगी होने के लिए बहुत सी चीज़ों का ज़रूरी है कि गैसेस जो हैं, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें जो हैं इनका इस ख़ास मिकदार में हमारे माहौल में होना ज़रूरी है। अगर ये ख़ास मिकदार में हमारे माहौल में नहीं होंगी तो इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा, हम जिंदगी का तस्वर ही नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने ज़मीन को बनाया है, ज़मीन पे ज़िंदगी का तस्वर नहीं हो सकता तब तक कोई ऐसा प्लेनेट ना हो जो ज़मीन के ऊपर जो मीटियोर गिरते हैं उनको अपनी तरफ ना खींच ले। तो जुपिटर जो है ज़मीन की तरफ जो मीटियोर गिरते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है। यीशु मसीह ने सिर्फ चीज़ों को तख्लीक ही नहीं किया, यीशु मसीह ने चीज़ों को बाखूबी तख्लीक किया है। यीशु मसीह की तख्लीक में कोई भी कमी हमें नज़र नहीं आती। यीशु मसीह कामिल है, कामिल बनाने वाला है और सब चीज़ें उसी के लिए पैदा हुई हैं। कुलसियों 1 बाब 16 और 17। Colossians chapter 1 verse 16 and 17। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियार, सब चीजें उसी के वसीला से उसी के वास्ते पैदा हुई है और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। जी, तो सब चीज़ों को कायम रखने वाला, देखी अनदेखी, कौमें, रियासतें, फरिश्ते, इख्तियारात, सब चीज़ों को बनाने वाला यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह ही सब चीज़ों को बनाने वाला और उन सब चीज़ों को कायम रखने वाला भी है। ज़बूर 33 उसकी 6 आयत। Psalm 33 verse 6। ज़बूर 33 उसकी 6 आयत। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके रूह के दम से बना। ठीक, आसमान जो है किससे बना है? खुदा के कलाम से बना है। तो हमने क्या देखा कि कलाम किसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और चौथी आयत में लिखा हुआ है कि उसमें जिंदगी थी और वह जिंदगी आदमियों का नूर थी। 5 आयत में लिखा है, नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। यीशु मसीह में जिंदगी थी, यीशु मसीह में जिंदगी थी, यीशु मसीह में चूंकि जिंदगी थी इसी वजह से वो जिंदगी दे सकता है। कौन सी जिंदगी थी यीशु मसीह में? ज़ोए जिंदगी थी। ज़ोए जिंदगी का जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है अल्टीमेट जिंदगी। और यीशु मसीह में जो सबसे बड़ा लफ्ज़ जिंदगी के लिए है ग्रीक जुबान में वो है ज़ोए। और यीशु मसीह के अंदर वो ज़ोए ज़िंदगी मौजूद थी, वो अल्टीमेट ज़िंदगी मौजूद थी। यीशु मसीह हर किस्म की ज़िंदगी देते हैं, ख्वाह वो रूहानी हो, ख्वाह वो जिस्मानी हो। यीशु मसीह हर तरह की ज़िंदगी के मंबा हैं। यीशु मसीह, अगर आप में ज़िंदगी है तो इस वक्त आप में जो ज़िंदगी है वो भी कहाँ से आ रही है? यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह में से आ रही है। अगर यीशु मसीह आपको अपने हाल पे छोड़े तो आप इधर ही ख़त्म हो जाएंगे और आपके अंदर की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। यीशु मसीह ही ज़िंदगी के मंबा है और यीशु मसीह में चूँकि ज़िंदगी है, यीशु मसीह ज़िंदगी दे सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ। राह और ज़िंदगी यीशु मसीह है। यीशु मसीह ज़िंदगी अपने अंदर कामिल तौर पे रखते हैं और यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी कहीं और से नहीं ले रहे हैं। यीशु मसीह अपने आप में अपने लिए पूरे कामिल और काफ़ी हैं। यीशु मसीह को किसी और से ज़िंदगी लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो खुदा है, वो अपने अंदर ज़िंदगी रखते हैं।
जिंदगी देने के लिए एक ऐसी जिंदगी का होना जरूरी है जो हमेशा से हमेशा तक हो, जो सबको जिंदगी दे। क्योंकि चीजें खुद ब खुद ही नहीं बन जाती। ऐसी नहीं होता कि कुछ भी नहीं था और उसका एक दिन मूड हुआ कि मैं फटूं और सब कुछ बन जाए। ऐसा नहीं होता। कुछ होने के लिए उससे पहले कुछ होना जरूरी है, और कुछ होने के लिए एक ऐसी चीज का होना जरूरी है, एक ऐसी शख्सियत का होना जरूरी है जो हमेशा से हमेशा तक हो, और जिसके अंदर जो है जिंदगी हमेशा से हमेशा तक हो। एक अब्दी जिंदगी का होना जरूर है सब चीजों के होने के लिए। वो अब्दी जिंदगी यीशु मसीह में पाई जाती है, जो हमने देखा, और ये जिंदगी पाक है, यीशु मसीह पाक है। यीशु मसीह जो है नूर है, खुदा जो है नूर की मानिद हमें नजर आता है। जब हम देखते हैं, जो मुकाशफा में भी देखते हैं कि खुदा जो है उनका नूर है, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, खुदा उनको वहां पर कोई रोशनी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खुदा खुद जो है उस जगह को रोशन करेगा। दिन और रात की वहां पे नहीं होगी, क्योंकि खुदा उनका नूर होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ही वो खुदा है, यीशु मसीह में ही वो नूर है, यीशु मसीह में ही वो पाकीज़गी है जिसके ऊपर बदी काबिज ना आ पाई। इस दुनिया की बदी जिसके ऊपर काबिज ना आ पाई, यीशु मसीह ही खुदा है। तो हमें किस तरह पता कि ये जो है जिस कलाम का जिक्र हमें मिलता है पहली आयत में, वो कलाम जो है किस तरह से यीशु मसीह ही है। हम कैसे जान सकते हैं कि ये कलाम का जो जिक्र है वो किसी और के बारे में नहीं हो रहा। हमें इस तरह पता चलता है कि इसी बाप की, अगर हम पहले बाप की, यूहन्ना पहले बाप की 14 आयत पढ़े, जॉन 1:14, कलाम मुजस्सम हुआ और कदर और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप की होती। देखिए यूहन्ना 1:14 में हमें ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कलाम जो है यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि कलाम जो है वो मुजस्सिम हुआ है। कलाम ने जो है जिस्म को इख्तियार किया है, और जिस्म लेकर इस जमीन पर, इस दुनिया में इंसानों के दरमियान इंसानों की मुशाबियत इख्तियार करके वो कलाम आ गया है। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि कलाम जो है वो इंसान बना इस तरह से कि दोनों शख्सियात जो है मिक्स हो गई। यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि कलाम मुजस्सिम हुआ, कलाम ने जिस्म को अपने ऊपर ओढ़ा। दूसरे अल्फाज में जिस तरह यहाँ पर लिखा, जो लफ्ज है मुजस्सिम होने के लिए जो लफ्ज है उसका मतलब है कि टैबरनेकल। टैबरनेकल मतलब खैमा, खैमाजन हुआ, कि कलाम जो है हमारे दरमियान खैमाजन हुआ। किस तरह खैमाजन हुआ? जिस्म लेकर वो जो है कलाम जो है हमारे दरमियान में खैमाजन हुआ। जिस तरह पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि खुदा की हुजूरी जो है उस खैमा में जो इसराइली जो लोग थे उनके साथ मौजूद थी। खुदा का जलाल जो है उस खैमा में मौजूद था, और खुदा का जलाल ऐसा था कि वो लोग अंदर भी नहीं जा सकते थे। यीशु मसीह जो है खुदा के कलाम थे, और खुदा के जलाल को जो है वो जिस्म में लिए हुए, ओढ़े हुए इस जमीन पर मौजूद थे। दोनों शख्सियात जो है, मतलब दोनों जो शहरिस्त हैं, शख्सियात नहीं, दोनों शहरिस्त जो है वो आपस में मिलते नहीं है। यीशु मसीह की खुदाई शहरिस्त और यीशु मसीह की जो जिस्मानी शहरिस्त है, दो मुख्तलिफ शहरिस्त हैं, और दोनों जो है मिलते ही नहीं। तो जो है वहां पर फिर लोग कहते हैं जी कि खैमा तो आरजी भी होता है, खैमा तो आरजी होता है, खैमा आरजी होने को जाहिर करता है, खैमा जो है वो गिर जाता है। तो जहां तक यीशु मसीह के खैमाजान होने की बात है, तो यीशु मसीह जब मरे थे तो बेशक जो है यीशु मसीह की रूह जो है आसमान पर गई थी। पर यह बात है कि एक खैमा ऐसा भी है बाइबल में जो कि परमानेंट है, ठीक है ना, कि खुदा जो है उनके दरमियान में जो है रहेगा। खुदा जब उनके दरमियान में रहेगा तो जो है खुदा अपना खैमा आदमियों के दरमियान में लगाएगा। खुदा जब अपना खैमा आदमियों के दरमियान में जब लगाएगा, जिसके बारे में हमें मिलता है मुकाशफा की किताब में, तो वो खैमा जो है परमानेंट होगा। यीशु मसीह जो है
जिस्म जो है लिया हुआ है यीशु मसीह ने, और वो परमानेंट जो है यीशु मसीह ने जिस्म जो है वो लिया हुआ है। यीशु मसीह ने परमानेंट जिस्म लिया हुआ है। और 18वीं आयत में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 18, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया है। तो खुदा को किसी ने नहीं देखा, बेटे ने जो है जिस्म को इख्तियार किया है और बाप को जो है हम पर जाहिर किया है। खुदा बाप को किसी ने भी नहीं देखा है, बेटा जिसने जिस्म लिया है उसने बाप को हम पर जाहिर किया है। तो हमने क्या बात की, हमने ओरिजिनली ये बात की कि यीशु मसीह जो है खुदा का कलाम है, खुदा बाप का कलाम है। चूंकि वो यीशु मसीह खुदा बाप का कलाम है, कलाम के लिए हमने क्या बात की कि कलाम क्या करता है, कलाम जाहिर करता है। यीशु मसीह ने भी खुदा को, खुदा बाप को हम पर जाहिर किया। बाप को किसी ने भी नहीं देखा, बल्कि बेटे के वसीला से जो है बाप जो है वो जाहिर होता है हम जैसे लोगों पे जो इस चीज के लायक नहीं थे कि खुदा हम पर कोई भी अपना इल्म जो है जाहिर करता, अपनी शख्सियत को जाहिर करता। तो एक एस्ट्रोनॉट आसमान पर गया तो वो कहता है जी कि मैं जब आसमान पर आया हूं तो यहाँ पर मुझे कोई खुदा जो है नजर नहीं आ रहा। तो जो है हम बता सकते हैं कि खुदा बेशक उसको वहां पर तो नजर आया हो, पर खुदा जो है अपने आप को उसने आज से 2025 साल पहले अपने आप को जाहिर किया है इसराइल में, इसराइल की जमीन पर अपने आप को एक यहूदी मर्द के जिस्म के वसीला से खुदा ने अपने कैरेक्टर को जाहिर किया है यीशु मसीह के वसीला से। ऐसी तो नहीं यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो यीशु मसीह के वसीला से बाप अपने आप को जाहिर करता है। खुदा को हम नहीं देख सकते, पर बेटे के वसीला से हम जान सकते हैं। तो हमने बात की कि मसीह जो है वो कलाम था, सब चीजों की तख्लीक से पहले वो मौजूद था, सब चीजों को उसने तख्लीक किया। तख्लीक करने के बाद आदम और हवा ने गुनाह किया। आदम और हवा के गुनाह के बाद खुदा ने उन्हें वादा दिया कि एक औरत की नस्ल से आएगा, औरत की नस्ल से आए यीशु मसीह, इब्राहिम की नस्ल से आए। और यीशु मसीह ने वक्त में आकर, पहले यीशु मसीह ने वक्त को तख्लीक किया, सूरज चांद सितारों सियारों को तख्लीक किया, टाइम को बनाया। खुदा वक्त से बाहर था, वो वक्त के अंदर आया, उस खुदा ने जिस्म को इख्तियार किया आज से 2025 साल पहले। और जो है यीशु मसीह ने खुदा को हम पर जाहिर किया। और आदम और हवा के गुनाह की वजह से जो खुदा और इंसान के दरमियान में जुदाई आई थी उसको सलीब पर जो है ख़त्म किया, ताकि एक ऐसा रास्ता हमारे लिए तख्लीक हो जाए कि हम जो है खुदा के साथ मेल कर सकें। यीशु मसीह जो है कहते हैं और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई भी निजात का रास्ता नहीं है, यीशु मसीह ही का आना ज़रूरी था। यीशु मसीह कहते हैं कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। जब यीशु मसीह कहते हैं कि हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए, तो कोई और तरीका होता तो वहां पर वो प्याला टल जाना था, पर वो प्याला नहीं टला क्योंकि कोई और तरीका नहीं था। खुदा का इंसान बनना जरूरी था। खुदा इंसान बना और हमारे गुनाहों की सजा को सलीब पर लिया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो खुदा का ये बड़ा जलाल है जो उसने सिर्फ अपने आप को जाहिर करने के लिए, खुदा को जाहिर करने के लिए और खुदा की मर्जी को बताने के लिए यीशु मसीह नहीं आए। यीशु मसीह अगर खुदा को जाहिर करने के लिए और खुदा की मर्जी को बताने के लिए ये जमीन पे सिर्फ आते तो फिर तो हम सब ने अपने गुनाहों में ही मरना था, क्योंकि पहले हुक्म कम थे और एक काम यीशु मसीह हमें बता के चले जाते और खुदा की शख्सियत को जाहिर कर जाते। तो खुदा का अपने आप को जाहिर करना और यीशु मसीह का एक काम सुनाना ही हमारे लिए काफी नहीं था, बल्कि यीशु मसीह की रास्तबाजी और यीशु मसीह का कफारा हमारे लिए जरूरी था, ताकि हम जो है खुदा के साथ मिलाप कर सके। यीशु मसीह का आना इस वजह से बड़ी खुशी की खबर है, जिसके बारे में फरिश्ता कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ।
تو یہ خوشی کی بشارت ہے جو ہمارے لیے ہے کہ خدا کے ساتھ ملنے کا ایک راستہ موجود ہے. ہم جو لوگ اس چیز کے لائق تھے کہ ہم جہنم میں جاتے، یسوع مسیح نے وہ راستہ ہمارے لیے کھول دیا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ جو ہے ابدی رفاقت میں جا کے رہیں، اس پر ایمان لانے سے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے سے یسوع مسیح کی راست بازی کے وسیلہ سے. کیا ہی خوبصورت بات ہے، کیا ہی خدا کا بڑا جلال ہے جو اس نے مسیح کے وسیلہ سے دکھایا، نہ ہی صرف اس کے جسم لینے کے وسیلہ سے بلکہ اس کی مصلوبیت اور موت اور شیطان پہ اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے. کیسی خدا کی خوبصورت محبت ہے اور خدا کا کیسا بڑا کام ہے. تو جب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ خدا نے کیسی بڑی محبت کر کے دکھائی ہے، تو ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے، ہم کیا کرنا چاہیے. ہمارا رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں ورشپ ہونی چاہیے، کہ ہم خدا کے بڑے جلال کو دیکھیں کہ خدا کتنا ہی خوبصورت ہے، کہ خدا نے کیسا کام کر کے دکھایا، کہ وہ خدا جو مطلب ہم سوچتے ہیں اربوں خربوں ستارے ہیں، سیارے ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے، وہ سب کچھ جو ہے خدا میں سمایا ہوا ہے. خدا ان سب چیزوں میں پورا نہیں ہوتا، آسمانوں کے آسمانوں میں نہیں سماتا. وہ خدا جو ہے ایک چرنی میں آ گیا. تو ہم جب مطلب جانتے ہیں کمزور ترین چیزوں میں سے جن کو ہم جانتے ہیں ان میں سے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے. وہ یسوع مسیح نے وہ جو ہے بچے کا روپ جو ہے اختیار کیا. تو اتنے بڑے خدا کے جلال کو جو ہے دیکھ کے ہماری پرستش ورشپ ہمارے دل میں سے نکلنی چاہیے کہ خدا کیسا بڑا خدا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ خدا کا جسم اختیار کرنا ایسا ہے کہ خدا اپنے اندر اپنے آپ کو ایک بکسے میں بند کر لے. تو جو ہے خدا خادم کہتا ہے نبیل قریشی، کیا خدا سب کچھ کر سکتا ہے؟ آگے سے وہ بندہ کہتا ہے ہاں خدا سب کچھ کر سکتا ہے. تو کیا خدا اپنے آپ کو ایک بکسے میں بند کر سکتا ہے؟ تو پھر آگے اس کے پاس جواب نہیں تھا. چونکہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، خدا جسم بھی لے سکتا ہے. خدا ایک بچے کے روپ میں بھی زمین پر آ سکتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. اور یہ بات ہے کہ کیسی بڑی ہمیں خدا کی محبت کو بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے ہم انسانوں کے درمیان میں آ کے رہتا ہے اور ہماری کمزوری میں ہمارا ایسا کائن نہیں جو ہمارے ساتھ ہمدرد نہ ہو سکے، کیونکہ وہ ہماری طرح ہی ستایا گیا، ہر طرح سے آزمایا گیا ہے. یسوع مسیح ہماری جو مشکلات ہیں ان کو جانتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے آزمائے جانے کو، رونے کو، پسینہ بہانے کو، خون بہانے کو، ان سب چیزوں کو یسوع مسیح جو ہے سمجھتے ہیں. اور ہمارا ایمان جو ہے خدا پہ بڑھنا چاہیے، خدا کے بڑے جلال کو دیکھ کے کہ خدا جو ہے جسم اختیار کر سکتا ہے. تو خدا کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے جو وہ نہ کر سکے. خدا جو ہے سب چیزوں پہ قادر ہے. اگر وہ جسم اختیار کر سکتا ہے، آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنا سکتا ہے، یسوع مسیح سب چیزوں کو بنا سکتے ہیں، تو یسوع مسیح ہی خدا ہیں. اور ہمیں بڑی ہی دلیری سے یسوع مسیح کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں تو ہم کوئی بت پرستی نہیں کر رہے ہیں، ہم نے کوئی اپنے ذہن کا بت نہیں بنایا ہوا، ہم زندہ خدا کی پرستش کر رہے ہیں. کیونکہ آیت میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ کلام جو ہے خدا تھا اور یہ خدا کے دائیں طرف موجود تھا، اور اس نے خدا باپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے کہ خدا کیسا ہے. تو خدا کے اوپر ہمارا ایمان، خدا کی پرستش میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ مسیح جلالی خدا ہے. مسیح نے یہ سب کام کر کے دکھایا ہے، اس نے جسم اختیار کیا اور موت کو ہرایا. خدا اسلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ہے.